बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फयाल अब्बासी आपके साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हूँ। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर तक मौजूद हैं। नए सवालात जवाबात के एक और सेशन के साथ आज हम आपके सामने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ तब्दील हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सियासी महाज के ऊपर, और कुछ तब्दीलियाँ जो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही लेकिन पस पर्दा कहा जा रहा है बहुत कुछ चल रहा है। निज़ाम में तल्खियाँ हैं, कुछ टूट फूट है, क्रैक्स है, सर बहुत सारी चीज़ें हैं। सीक्वेंस वाइज चलते हैं। एमक्यूएम ने पर तोड़ने शुरू कर दिए और एमक्यूएम कह रही है हम सड़कों पर आएंगे। जब भी स्टैब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत को घर भेजना होता है, सबसे पहले एमक्यूएम का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जनरल बाजवा साहब ने भी यही काम किया था जब इमरान खान की हुकूमत को गिराना था। तो उस वक्त भी एमक्यूएम से रब्ता किया गया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया गया था, सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता किया गया था। ये 7 जमातें थी, बाप पार्टी से रब्ता किया था। तो ये 4 जमातें थीं जो कि जिनका फैसला कुन वोट था और छोटी जमातें थीं, और इनको उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की जमातें ही तस्वर किया जाता था। अब सिवाय अख्तर मेंगल साहब के बाकी जमातें वहीं पे वहीं हैं, और बाप पार्टी भी इसी हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, और एमक्यूएम भी उसी जमात का हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में हैं, लेकिन इस वक्त जो पिछले दिनों एक इर्तियाश आया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ताबड़तोड़ हमले किए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे, मिलिट्री लीडरशिप पे, तो उससे भी ये शुबा आया कि इस हुकूमत का चल चलाव शुरू हो चुका है। ये तो हमारे पास इत्तला है कि अब ये सिस्टम जो है वो स्टक हो चुका है और ये सिस्टम बैठने वाला है। और जाहिर है जब एक सिस्टम बैठ रहा हो और एक कश्ती डूब रही हो तो फिर उससे छलांगें लगाई जाती हैं, और कोशिश करते हैं जो तगड़े लोग होते हैं, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं और जो वीवीआईपी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस डूबते हुए कश्ती से छलांगें लगा के अपनी जानें बचाई जाएं। तो लगता यही है कि पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैदान में आना और उनका हुकूमत पे तनकीद करना, सिस्टम पे तनकीद करना, मिलिट्री लीडरशिप पे तनकीद करना और बहुत ज़्यादा तनकीद करना, और अब एमक्यूएम जो है, हालांकि फॉर्म 47 मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मिला हुआ है और मखसूस नशिस्तें मौलाना साहब को मिली हुई, एमक्यूएम को भी फॉर्म 47 की पैदावार है ये, और मखसूस नशिस्तें भी दी गई, वजारतें भी मिली हुई हैं। तो ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अब ये प्रेशर कहाँ तक लेकर जाएंगे, और क्या वाकईतन वही काम हो रहा है जो जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान के खिलाफ किया था। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप लॉन्च तो कर देते हैं और एक ऐसा लम्हा आता है कि एक ख़ास वक्त तक तो वो वापस लिया जा सकता है फैसला, वो आप अपने जो तीर जो है वो वापस ले सकते हैं, लेकिन जब हाथ ट्रिगर पे चला जाए और चल जाए, तीर निकल जाए और कमान से, तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं होता। तो इस वक्त भी मोमेंटम ऐसा ही है। जनरल बाजवा साहब ने भी यही किया था कि पहले मोमेंटम बना लिया और सब कुछ कर लिया, और उसके बाद साथ साथ वो बातचीत भी कर रहे थे, और फिर आखिरी वक्त में आके उन्होंने कहा कि अब आप वापस ले लें। जब अवामी प्रेशर देखा, जब सूरत हाल देखी जनरल बाजवा साहब ने, तो उन्होंने फिर वापस लेने की कोशिश की, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं, ये हम वापस नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और बिलावल भुट्टो ने इस बात की तस्दीक कर दी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कि जनाब बिल्कुल ये मुझे सामने किया गया था और मुझे उस वक्त इस्तेमाल किया गया, और फिर हमने ये स्टैंड लिया था और स्टांस इख्तियार किया था कि नहीं, हम वापस नहीं लेंगे। तो उस वक्त क्योंकि वो कहते थे हम बहुत आगे जा चुके थे। अब की जो सूरत हाल है, अब तो जो मौजूदा सेटअप है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इनको अवाम में तो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, अवाम में भी फारिग हो चुके हैं, सिस्टम में भी फारिग हो चुके हैं। कोई एक शुबा भी ऐसा नहीं है जिसकी बदौलत मिलिट्री लीडरशिप जो है, और मिलिट्री लीडरशिप के साथ साथ जो मिलिट्री लीडरशिप है, प्रेशर है, वो है इदारे का। इदारा बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सारे का सारा गंद जो है ये उठाया जाए। अब जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उस वक्त भी जनरल बाजवा साहब को प्रेशर आया था विद इन सिस्टम कि जनाब आप बहुत आगे चले गए हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं एक सियासी जमात को, बहुत आगे चले गए हैं, आप हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप वो कह रहे हैं कि आप एक सियासी जमात के साथ खड़े हो गए, लिहाजा आप पीछे हटें। और जब उनको वापस हटाने के लिए मजबूर किया गया, जब वो वापस हटना शुरू हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने इरादा बदलने की कोशिश की, तो इरादा नहीं बदला गया था। इसी तरीके से अब जो है, अब भी अब जो सिचुएशन मुख्तलिफ है। अब तो सारे का सारा सिस्टम ही बैठ चुका है और पूरे 5वां साल है इनको,
5 साल देने के बावजूद। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से पहले आया, अब MQM की तरफ से आ रहा है। तो MQM के बारे में और ख़ासतौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की MQM हाँ जो है, हाँ वो तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो पूछे बगैर कोई एक गिलास पानी का भी पी लेंगे। इसलिए ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, और इस प्रेशर का मकसद क्या है वो भी आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। मतलब सर आपको भी लग रहा है, अब आप भी इस मुद्दे पर आ गए कि मौलाना भी जो कुछ कर रहे हैं वो उनसे करवाया जा रहा है? देखिए, बात वही है कि मौलाना साहब खुद भी सताए हुए हैं, उनको भी तो कुछ नहीं मिल रहा। केक तो खा रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, और फिर नून और पीपल्स पार्टी का अलग से मामला चल पड़ा। मौलाना साहब को क्या मिला अब तक, वो है असल मसला। और हाँ, MQM को बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि MQM तो ठीक हुकूमत में है, वजारतें ले रही है, सब कुछ कर रहा है। तो मौलाना ने गवर्नरशिप मांगी थी, वो भी नहीं मिली। तो इसलिए हर किसी के अपने अपने मसाइल हैं, और जब पता चल जाए, और मौलाना इन सब में ज़्यादा समझदार इसलिए भी हैं, उनको पता चल जाता है कि सिस्टम के अंदर इर्तियाश है, और इस वक्त ये सेटअप फारिग हो रहा है। परवेज मुशर्रफ साहब जब डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, और उस वक्त भी ये सारी जो उस वक्त की सियासी जमातें हैं, एक एक करके बाहर आ गई थी, और उनको भी पता चल गया था कि मुशर्रफ साहब जा रहे हैं। तो इसलिए मौलाना साहब उनसे ज़्यादा ज़ीरक आदमी हैं इस वक्त मौजूदा लॉट में, और हैं भी अपोजिशन में, और अपोजिशन में बिठाया हुआ उनको। तो जब कुछ नहीं मिल रहा तो फिर ये सब कुछ करना पड़ता है। सर, बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। अब आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि कराची की जो डीजी नैब है, उन्होंने भी कोई तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक प्रोजेक्ट है, येलो लाइन समथिंग प्रोजेक्ट है, ये पीपल्स पार्टी का, और ये नहीं फाइलें पीपल्स पार्टी की खोल दी गई हैं। 28वीं तरमीम के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, या क्या या बस वही बात है, निजाम को ये पूरा चीजें लपेटनी है, तो लिहाजा इसलिए इन जमातों की फाइलें खोल दी गई। मुझे ये लगता है कि ये सारे जो प्रेशर बिल्ड किए जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, MQM की तरफ से, ये सारे मामलात, और कभी गिलगित बल्तिस्तान में हम देखते हैं, कभी हम कश्मीर में देखते हैं, और फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है जी 2.5-3 हज़ार अरब रुपया, 3 हज़ार अरब रुपया अब इन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब ने। जी जी बिल्कुल। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं 100 अरब डॉलर है। तो ये 3 हज़ार अरब रुपया जो है, ये बनता है कोई 11 अरब डॉलर। ये सिर्फ वो कहते हैं सिंध से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, विफाकी वजीर हैं, और ये इनको पता है कि ये सब कुछ खाया पिया जा रहा है। दूसरी जानिब सी पैक के मामलात हैं, और सी पैक अब उस वक्त एक हल्की सी खबर आई थी, और उस वक्त के वजीर तिजारत ने जब ये कहा कि सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं और इनको रिव्यू करना चाहिए, तो उस वक्त पाकिस्तान में एक हंगामा बर्पा कर दिया गया था कौमी सलामती के नाम पे। क्यों हो ये देखें, ये सी पैक जो गेम चेंजर है और इसको आप टच कर रहे हैं, ये सी पैक के खिलाफ हो गए हैं, जबकि सी पैक में गैर शफाफियत के मामले में इमरान खान ने एक बात की थी, वो भी हल्की सी की थी, अगर इसको रिव्यू किया जा सकता है तो, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा उस वक्त हार्ड लाइनर था, आपसे कोई किसी किस्म का निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं था। तो उस वक्त ये कौमी सलामती के पीछे छुप गए थे सारे। अब वही बात आ गई है कि सी पैक में जो कर्जे हैं वो 28 अरब डॉलर तक हैं, और सी पैक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 62 अरब डॉलर की है। 28 अरब डॉलर अब चाइना वापस मांग रहा है, और दूसरी जानिब जो उसकी डेफर पेमेंट्स आ रही हैं वो भी बिलियंस में चली गई हैं, वो मांग रहा है। तो ये सारे मामलात उस वक्त अगर एड्रेस कर लिए जाते, और नून लीग, ये कोई और नहीं बता रहा था, जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में शहबाज शरीफ साहब ने कितने पैसे कमाए, और वो ऑलमोस्ट वो कहते थे कि 60% जो है वो किकबैक्स की सूरत में वापस किया है, सिर्फ 40% प्रोजेक्ट पे लगा है। 2 प्रोजेक्ट का नाम दिया था उन्होंने। तो ये नैब जो एक्टिवेट किया गया है मौलाना साहब को, MQM को, मुझे लगता ये है कि ये जनरल साहब जो हैं वो 28वीं तरमीम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और 28वीं तरमीम का मतलब है कि मुझे बावर्दी सदर बनाया जाए, और अगली तरमीम में बावर्दी सदर यानी कि वो कतगन ख़त्म कर दी जाए कि फील्ड मार्शल जो हैं वो बावर्दी, तो उन्होंने कह ताहयात वो फील्ड मार्शल तो बन गए, अब वो फील्ड मार्शल के साथ प्रेसिडेंट भी बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो जाहिर है उसमें अब पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान तो दे दिया इन्होंने, और अब वो मांग रहे हैं कश्मीर। अब कश्मीर में मरीम साहबा ने कहा कि नहीं, वो कश्मीर हमारा है,
کیونکہ میرا دادا کشمیری، میرا نانا کشمیری، میری دادی، میری نانی، میں کشمیری، ابا کشمیری، چچا کشمیری، بھائی کشمیری، میں سب کچھ ہی کشمیری. تو انہوں نے وہ جا کے اور گرین بسوں کا بھی اعلان کر دیا، وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں. اور گلگت بلتستان میں میاں صاحب جا کے واپس آ گئے تھے، لیکن یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیک جو ہے وہ کشمیر کا وہ نون لیگ حاصل کر رہی ہے. اور زبان سے قیام یہی چل رہا ہے. جی راتوں رات چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور وہ کشمیر حوالے کیا جا رہا ہے نون لیگ کے. اب یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ ساری ڈیلنگ ویلنگ جو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب اگر پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کہتے ہیں جی نیب آ رہا ہے، تو پھر نیب تو ادھر بھی آ سکتا ہے. کیونکہ اگر صوبہ سندھ میں چھوٹا صوبہ جو ہے اس میں اگر 3,000 ارب روپیہ جا سکتا ہے، 30,000 ارب روپیہ جا سکتا ہے یا 3,000 جا سکتا ہے، تو پھر پنجاب تو بہت بڑا صوبہ ہے. تو یہاں سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 4-5 گنا زیادہ گئے ہوں گے. اور وہاں پہ تو صرف دبئی اور قطر اور سعودیہ انہی کو اگر آپ چیک کر لیں، پھر آذربائیجان بھی یہ بہت جاتے ہیں، پھر بیلاروس بھی بہت جاتے ہیں، اس طرف بھی بہت رخ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھ لی جائے تو پھر بہت ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بارگین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے کہ اب تو ہم سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب ہم نے آنا ہی آنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے باورتی صدر بنا دیں تو ٹھیک ہے، اور کچھ اور اختیارات بھی آپ سرنڈر کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ چینج ہو جائے گا. سر 5 اگست اور لانگ مارچ کی تاریخ کے اوپر الگ سے آتے سوال کریں گے، لیکن ایک کنفیوژن ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو بھی یہ پریشرائز کر رہے ہیں، ان کی فائلیں کھلنے کی بات ہو رہی ہے. ساتھ ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ obviously پورا نظام ہی، یعنی جس طرح سے ایم کیو ایم اور سب لوگ سڑکوں پہ آنے کا کہہ رہے ہیں، جگہ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں ہے. ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی ایجوٹیشن کی بات ہوتی ہے، ساتھ ہی سہیل آفریدی کے وہ تمام تر کیسز کھول دیے جاتے ہیں جو بند پڑے تھے، ان کو بھی ایف سی سی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے کر دیا گیا، چاہے نیب کے حوالے سے ہو. اب ٹاؤٹ بڑے خوش ہیں کہ عمران خان کا مستقبل بھی وفاقی آئینی عدالت کے پاس چلا گیا. آئے گا کون؟ یہ ونڈر بوائے آئے گا کوئی؟ کون آئے گا پھر؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور کہ ان کو کیا ملے گا؟ بالکل جناب، ان کو یہ ملے گا. اب یہ آپ نے جو سپریم کورٹ کا بات کی ہے کہ وہ نیب کے سارے مقدمات وفاقی غیر آئینی عدالت کے پاس چلے گئے. سپریم کورٹ نے خود ہی سرنڈر کر دیا. ایک تو سپریم کورٹ نے اس لیے سرنڈر کیا کہ ہم ذلیل نہ ہوں، اور بجائے اس کے کہ ایک دفعہ ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کیس ہی وہ سن لیں. وفاقی غیر آئینی عدالت ذلیل ہو اور لکھے ہوئے فیصلے آنے ہیں، تو وہ فیصلے ہر روز ایک فیصلہ آئے گا، وہ ہم اناؤنس ہوں گے، ہر روز ہمیں گالیاں ملیں گی اور ہماری ستیہ ناش ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے ایک دفعہ ذلیل ہو جائیں، سرنڈر کر دیں اپنا اختیار. وہ انہوں نے کر دیا وفاقی غیر آئینی عدالت کو. اب وہ وفاقی غیر آئینی عدالت جو ہے وہ اب ہو جائے گی، اور وہ غیر آئینی عدالت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. الیکشن شور پارلیمان نے بنائی ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات اپنے پاس لا رہے ہیں. یعنی ادھر پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو دکھا رہے ہیں، نیب دکھا رہے ہیں. ابھی پیپلز پارٹی کو دکھا رہے ہیں، نون کو بھی دکھا دیں گے. وہ تو بہت ہی آسان ہدف ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر وہ معاملات کریں گے، کیونکہ یہ ونڈو کھلا رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور بات چیت جو بھی ہے ہلکی پھلکی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملات خود کریں گے کہ دیکھیں یہ وفاقی غیر آئینی عدالت ہے، یہ ہماری عدالت ہے، ہمارے جج ہیں، ہم یہاں پہ 19-20 کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، تو آپ پھر ہمارے پاس آ جائیں. تو یہ ساروں کو وہ اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں. پھر ہر کسی کے لیے ایک ایک پیکج ہوگا. اور پھر الٹیمیٹلی یہ کیا کریں گے؟ آپ نے جو سوال کیا الٹیمیٹلی کیا ہے کہ کیا فائدہ ہوگا، تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جناب ہم سب کو فارغ کر دیتے ہیں، مائنس آل کر دیتے ہیں، اور ایک نگراں حکومت بنا لیتے ہیں، جس کو قومی حکومت کا نام دے سکتے ہیں آپ، جس کو ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا نام دے سکتے ہیں. تو یہ ہم بناتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے، اور اس دوران آپ سارے اپنا اپنا کام کریں، اور آپ کو بھی ایز کر دیا جائے گا. پی ٹی آئی کو کہا جائے گا کہ ہم آپ کو ایز کر دیتے ہیں، آپ کے مقدمات نیچرل وے میں واپس ہو جائیں گے، سب کچھ کریں گے، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ کر لینا. تو ادھر نون لیگ بھی ہم نے آپ کے نون کو بھی فارغ کر دیا، پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا. عوامی پریشر بھی کم ہو جائے گا ہمارے بادشاہ سلامت پہ، اور اپنی پسند کا ایک ٹیکنوکریٹ، ایک نگراں حکومت لے کے آ کے بٹھا دیں گے. اور پھر وفاقی غیر آئینی عدالت کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جناب اب یہ 90 دن کا قدغن ختم کریں اور ہمیں اجازت دے دیں
टिल फर्दर एकदम ऑर्डर समझौता। की या 3 साल की इजाज़त दे दें। जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी 3 साल की। जब वो 1999 में आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट, चूँकि उस वक़्त मैं सुप्रीम कोर्ट ही कवर करता था ज़फ़र अली शाह केस में, जब गए तो उन्होंने 3 साल की इजाज़त दे दी थी कि 3 साल तक आप रहेंगे, 3 साल बाद आप इलेक्शन करवाएंगे, इस दौरान आपने आइन में कुछ हेर फेर करनी है तो कर लें। तो वो सारे, ये सारा मॉडल जो है लेके आ रहे हैं, ये फील्ड मार्शल के जहन में होगा, क्योंकि इनके पास नया मॉडल तो कोई है नहीं। जनरल अयूब खान मॉडल है, याह्या खान मॉडल है, ज़िया मॉडल है, परवेज़ मुशर्रफ मॉडल है, ये सारे मॉडल मुख्तलिफ रखे हुए हैं। वो कोई ना कोई लेके आ जाते हैं, कोई ना कोई फाइल पुरानी खोलते हैं, झाड़ते हैं कि जनाब जनरल अयूब ने क्या किया था, फलां डिक्टेटर ने क्या किया था, फलां डिक्टेटर कैसे निकले थे। तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब इनका है कि कोई निगरान सेटअप बना देंगे, तो पीटीआई इस हवाले से मुतमिन हो जाएगी कि जान छूटी सलाखों पाए, और करने की कि जी ठीक है, हम नहीं तो ये भी नहीं। उसके बाद वो चलाई जाएगी। अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है कि क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल को 1 साल हो गया है, तकरीबन दिसंबर में हो जाएगा, 1 साल और गुजर जाएगा उनका, पीछे रह जाएंगे उनके 4 साल रह जाएंगे। तो 3 साल अगर मांग रहे हैं, तो 3 साल के अंदर अंदर वो कहेंगे अपने इसी टेन्योर में वो अगले इलेक्शन करवाना चाहेंगे, और इलेक्शन करवा के वो सारा उस वक्त तक अपने पास रखेंगे, सदर भी बन जाएंगे, 28वीं तरमीम के बाद जरदारी साहब भी फारग हो जाएंगे, तो सारा सिस्टम उनके पास आ जाएगा। लेकिन ये वो कहते हैं कि ये बहुत एक लंबा चौड़ा प्लान है, और अगर वो ये सोच रहे हैं तो फिर बाकियों का क्या बनेगा, ये है असल मसला। तो ये है इस एक हल्का सा उनके जहन में जो खाका है कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ूं, और 29 में जाके ये आपका चल रहा है, क्योंकि वो 30 तक हैं, 30 तक हैं, तो 29 में वो कहेंगे कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं, और उससे पहले पहले उस वक्त मैं फिर सबको फ्री हैंड दूंगा। तो ये है असल इशू। 30 से पहले पहले आवाम यही सब सहती रहेगी। 5 अगस्त के हवाले से कहा जा रहा है सेमीफाइनल है। वैसे तो हम ये वाली कॉल्स अब बहुत सुनते हैं, सेमीफाइनल है, फाइनल है, लड़ो या मरो, बहुत नारे हमने अब सुन लिए। लेकिन अब आवाम ये एक और नारा सुनने जा रही है, सेमीफाइनल है, आवाम निकलेगी 5 अगस्त को। अलीमा खान ने भी आज कहा है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान सोहेल आफरीदी करेंगे। आपको लगता है अब की बार जो ऐलान होगा उससे चीजें बदलेंगी, और ये जो मुख्तलिफ लोगों के जहन में खाका है तब्दील करेगी आवाम या नहीं? एक तो मैं बता दूं कि ये है फील्ड मार्शल का एक खाका उनका है। ज़िया साहब ने भी यही सोच के मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी थी कि ये हटाएं, ये मैंने कहा क्या गलत करवा लिया इलेक्शन करवा के, और ये हमें खाम खा मैंने दरमियान में गले की हड्डी बन गई है ये असम्बली। ये तो मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिल गए हैं, और ये तो सियासी सरगर्मियाँ बहाल करने की बात कर रहे हैं। उधर इन्होंने अफ़गानिस्तान का माहिदा भी कर लिया ज़ैन नूरानी के साथ भेज के, और अफ़गान अकॉर्ड भी कर लिया, अमेरिका के साथ मामला तय कर लिए। लिहाजा उन्होंने ये सोचकर मोहम्मद खान जुनेजो साहब की हुकूमत को बरतरफ किया था, लेकिन उसके बाद हालात बिल्कुल पलटा खा गए। मुशर्रफ साहब ने भी यही सोचकर इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ किया था कि जनाब ये अदलिया मेरे सामने रुकावट है, तो मैं तो ताहयात सदर बनना चाहता हूँ, और ताहयात सदर रहूँगा, बावर्दी सदर रहूँगा, तो इनको हटाते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो उनके हैं। इसी तरह फील्ड मार्शल भी ये सोच रहे हैं कि शायद उसके बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि हालात इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे। अगर फील्ड मार्शल ने ये अटेम्प्ट भी की तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, इससे भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, और फिर फील्ड मार्शल को कहीं से कोई स्पेस नहीं मिलनी। अगर उन्होंने इसको लिंगर ऑन किया, उनके पास सिर्फ एक ही हल है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस तरीके से उनकी सफ़ों में हम देख रहे हैं हड़बोंग मचा हुआ है, और वो हड़बोंग बता रहा है कि वहाँ पे भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो अब आते हैं इस तहरीक की तरफ। इमरान खान साहब और बुशरा ये जो अलीमा खान साहबा और कर रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब, तो फैमिली अपने तौर पर निकली हुई है, और क्योंकि अगर पीटीआई अगर सोहेल अफरीदी साहब या सूबाई हुकूमत आती है तो ये फिर उसको इनडायरेक्टली उसको करते हैं, बदनाम करते हैं, और कोई ना कोई ड्रोन हो जाता है, कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, तो वो कहते हैं ये देखें जी, ये सूबे की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, अमन व अमान की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, ये गड़बड़ कर रहे हैं। फिर ये कि अब सोहेल अफरीदी जो हैं उनकी, और मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने सारे ऑप्शन देख लिए, सब्र करके भी देख लिया, और ये हकीकत है कि सारों ने सब ने, जुनैद अकबर ने भी, जिन जिन को इन्होंने कहा था कि ज़रा आप
آہستہ رکھیں جی، ہم کوئی نہ کوئی حل راستہ نکالتے ہیں. گنڈا پور کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا، جنید اکبر کو بھی یہی کہا. یعنی کہ جو لوگ واقعتاً مصالحت پسند ہیں اور بات چیت چاہتے تھے ان کو بھی انہوں نے دغا دیا اور ٹائم گین کیا، صرف ٹائم گین کرتے کرتے یہاں تک لے آئے. اب علیمہ خان صاحبہ ڈائریکٹ آ گئی ہیں، فیملی نے آنا ہی آنا تھا اور وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے تھے. ان کو اب رسپانس بھی مل رہا ہے. اب ان پہ یہ بھی قدغن نہیں لگا سکتے کہ یہ تو جناب آپ حکومتی وسائل استعمال کر رہے ہیں اور یہ سرکاری وسائل استعمال کر کے یہ وفاق کے خلاف کر رہے ہیں، جناب بغاوت کر رہے ہیں. تو وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ جو ہے عمران خان نے کہا تھا وہ علیمہ خان لے کے چل پڑی ہیں. دوسری جانب سہیل آفریدی نے کہا کہ سیمی فائنل ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت تک تو ہم رکے رہے، اب ہو سکتا ہے آگے فردر کوئی نہ کوئی انتہائی اقدام اٹھانا پڑے گا. اور پھر اگر پڑوسیوں میں بھارت میں اگر کامیاب ہو سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ ان کو گولی چلانے کا موقع نہیں دینا چاہیے. اگر گولی چلانے کا موقع ان کو نہیں ملتا اور لوگ باہر نکل آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ اس سسٹم کا بچانا، اس سسٹم کو اور اس سسٹم کو چلانا ممکن نہیں ہے. یہ بھی 7 دن سے زیادہ کا نہیں ہے. ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں بھی 7 دن کے اندر اندر معاملات ہو گئے اور انڈیا میں بھی 7 دن کے اندر اندر انہوں نے اپنا رزلٹ لے لیا. تو عوام جب بھی نکلتی ہے تو 7 دن سے زیادہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا کوئی بھی نظام. سر گولی چلانے کا موقع مطلب یہ بات سمجھ نہیں آئی، عوام نے پہلے بھی تو موقع نہیں دیا، پرامن ہی نکلے تھے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد نکلے تاکہ گولی نہ چل سکے؟ عوام کی بڑی تعداد آ گئی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، گولی چلا چلا کے اب یہ گولی جو ہے نا اس کا خوف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک ہلکی سی ہوتی ہے درمیان میں جھجک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ اگر وہ آئیں گے تو واقعتاً اگر اچھی اسٹریٹجی اختیار کی جائے، کیونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے تحریکیں دیکھی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. انڈیا کا ماڈل، انڈیا میں وہی کام کیا انہوں نے، اور اس کو بھی مودی سرکار نے بھی اس کو 9 مئی بنانے کی پوری کوشش کی اور اس میں بھی کوئی 2-2.5 ہزار جو ہیں وہ مسلح لوگ بھیجے گئے تھے جنہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنے کی اور اس کو پرتشدد کرنے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا اور پکڑ کے پھینٹا لگایا اور واپس بھیجا اور اپنی جگہ نہیں چھوڑی. تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی کیوں حال ہے ہمارا بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا کا بدامنی کیوں ہے. اس وقت بھی جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو کام کر رہا ہے، سب سے بڑا نیٹ ورک اور سب سے زیادہ جو محنت کی جا رہی ہے، وہ ابھی بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کو اٹھنے نہیں دینا. یعنی آپ نے رکشے والے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے موٹر بائک والے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے مزدوروں کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، آپ نے داڑھیوں کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو گھر لے کر دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ یہ سارے کے سارے موجود ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں، وہ کام دکھا کے آ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، جس صاحب نے دیکھا خود کہ جناب دنیا یہ سارے کام اس پہ لگایا ہوا ہے. تو آپ اگر یہ کام کرتے جائیں گے تو کب تک یہ اس طریقے سے 2 نمبری طریقے سے آپ کریں گے؟ تو انڈیا نے وہ 9 مئی نہیں ہونے دیا گیا، جین زی نے، بنگلہ دیش نے 9 مئی نہیں ہونے دیا گیا. اور اب بھی کیونکہ ان سب کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ 9 مئی کو کیسے، 26 نومبر کو کیسے کون گھس بیٹھے تھے، مرید کے میں کیا ہوا، تو یہ سارے سمجھ چکے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کشمیر میں انہوں نے لاشیں بھی گرائیں لیکن وہ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے، وہ واپس وہیں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. بلکہ مومنٹم زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ لاشیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، خون بھی بہایا، لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں. تو اس لیے اب یہ آئیں گے تو کچھ بہتری کے ساتھ آئیں گے اور اس میں پولیٹیکل ٹچ زیادہ ہوگا. پولیٹیکل ٹچ زیادہ ہوگا. سر مزید سوالات ہیں لیکن وقت بھی ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ باقی تمام چیزیں اگلے سیشن میں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے.